Ayan guys, pangatlong sangya na namin to guys. Tingnan natin kung madami pa ulit ito. Ayan na, pakyat na sila. Oh, ayan na guys, oh. Tingnan natin. Ayan na, ayan na. Oh. Oh. Wow, guys. Oh. Dami guys, oh. Oh, malalaki na. Oh. Oh, ayan na guys, oh. Malalaki na, oh. Oh. Ayan na guys. Oh. Ayan na guys, oh. Malalaki na yan. Oh. Oh. Ayan na. Ayan na guys. Malalaki. Ay, sus, noo. Oh, tingnan nyo guys. Oh, ayan na. Rayo, kung pinaldirin mo tang nilili. Ayan na. Para naman na guys. Yor, 0 kilo na bigyan ko to ron. Ha? 0 kilo. Ayan na guys. Yung kilo? Bubo. Ayan na guys, oh. May man. Ah, Tingnan nyo. dahil sa sanda dyan. Ay, naka. Meron na, yung turon na yung ano ito. Guys, oh. Tingnan nyo guys. Saya no? Daw. Saya. Uy. Susunod. Mila kang mga ito. Oh. Bumagay tintok ron. Ano guys? Puro vlog ko. Puro vlog ko guys. Guys, ang ipok nyo. Wala nang maliliit. Ay, cool. Oh. Wala nang maliliit. Puro na malalaki. May sising natin, sising. Oh. Kunti na yung maliit. Puro na malalaki. Kanina maraming malalaki doon. Biglang tumaba. Oh, lak niya. Oh, ano guys, tingnan nyo guys, oh. Oh, dami na. Pero guys, malapit naman puno yung balde. Yan na. Ano guys, oh, malapit naman puno. Yan na si Kulwiwi. Siya yung nagdadala ng balde. Oh. So guys, hanggang dyan lang muna guys. Hintayin na naman natin ulit yung pang-apat na sangya namin kung madami pa ulit.